مریم علیہ السلام کی بہترین اور شریف خواتین میں سے ایک ہے۔ جب میں مریم کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اس کی پاکیزگی، اس کی حیا، اس کی خوبصورتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کے ناقابل یقین بھروسہ کے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ اللہ کی برگزیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ال-عمران آیت 42 میں فرماتا ہے، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کیا ہے اور تجھے اقوام عالم کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ انہیں حضرت عیسیٰ کی والدہ کے لیے بھی چنا گیا تھا۔ سب سے زیادہ عاجزانہ چیز جو مجھے اس کی کہانی میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا ایک پورا باب اس کے لیے وقف کیا، سورہ مریم، جو کہ میری ہر وقت کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ایک عورت، مریم، کو ہمیشہ کے لیے ہمارے دین میں خواتین کی نمائندگی کے لیے چنا ہے۔ عورت کو کیسے کام کرنا چاہیے، گفتگو کرنا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے وغیرہ ہمیں مریم کی زندگی سے دکھایا گیا ہے۔ جب ساری برادری اس پر کوس رہی تھی اور اس کے بیٹے کو ناجائز بچہ کہہ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا گواہ بن گیا اور اس کا اپنا بیٹا معجزانہ طور پر جھولا سے بول کر اس کا گواہ بن گیا جب وہ بچہ ہی تھا۔ اس کی مشقت اور صبر کی مثال اس کی کہانی میں ملتی ہے۔ اس کی کہانی میں بہت سارے اخلاق ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس کی کہانی کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن میں اس کی طوالت کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح مریم کی خوبصورت کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے والدین عمران اور حنا بنت فقط کے ہاں پیدا ہوئی۔ مریم کی والدہ کے ہاں اولاد نہ ہو سکی تو ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت سے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کی ماں نے عہد کیا کہ وہ اپنے بچے کو عبادت پر توجہ دلائے گی اور بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے، جب اس نے ایک لڑکی کو جنم دیا تو اس نے اس کا نام مریم رکھا، جس کا مطلب ہے قائم رہنا۔ دوسرے لفظوں میں وہ شخص جو اللہ کی مسلسل عبادت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی دعا اتنی پسند آئی کہ اس نے اسے قرآن میں سورہ ال-عمران آیات 35-36 میں نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں اور مریم کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ مریم کو حضرت زکریا کی نگرانی میں رکھا گیا تھا دیکھ بھال اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت زکریا نے اپنی زندگی میں بہت سے معجزات دیکھ کر اس امانت کو پورا کیا اور یہاں تک کہ اپنے دیکھا کہ وہ تمام لوگوں پر فضیلت رکھتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا محراب میں مریم کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اپنے ان کو پھلوں کے ساتھ پایا تھا جو موسم سے باہر تھے۔ موسم گرما کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں۔ اس کا تجسس عروج پر پہنچ گیا اور بالآخر اس نے ایک دن اس سے پوچھا کہ اسے یہ سارا رزق کہاں سے ملا۔ اس کا جواب خوبصورت تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کے بعد ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حد کے رزق دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ حصہ 2، مریم کا معجزانہ حمل۔ مریم معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی عقیدت، دینداری، عفت اور اخلاص کے لیے مشہور تھی۔ ناقابل یقین معجزات میں سے ایک جو اس نے تجربہ کیا وہ تھا جب اس کی ملاقات فرشتہ جبرائیل سے ہوئی۔ ایک دن وہ اپنا خاندان اور معاشرہ چھوڑ کر مشرق کی طرف چلی گئی۔ اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ نہانے کے لیے گئی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مذہبی تعاقب کے لیے تھی۔ تاہم قرآن واضح طور پر اس کی کمیونٹی سے عارضی طور پر الگ ہونے کی وجہ نہیں بتاتا۔ یہ وہ وقت اور مقام تھا جب ان کی ملاقات فرشتہ جبرائیل سے ہوئی جو ان کے سامنے ایک خوبصورت تعمیر شدہ آدمی کے روپ میں نظر آئے۔ وہ بے خبر تھی کہ یہ شخص کون ہے، اس لیے اس نے فوراً اللہ عز و جل سے پناہ مانگی اور بتایا کہ اس نے اللہ کو انتہائی خوف اور احترام کے ساتھ تھام رکھا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے چھوڑ دے۔ یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور بھروسے کے اعلیٰ درجے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف عفت اور عقیدت پر اس کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کبھی بھی ایسی ہی صورت حال کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارا ردن عمل بالکل مریم جیسا ہونا چاہیے۔ اس کا تذکرہ سورہ مریم آیات 16-18 میں ہے۔
किताब में मरियम का तज़किरा करें कि वो किस तरह अपनी कौम से एक मशरक़ी मकाम पर चली गई और उनसे छप गई। फिर हमने इसके पास अपनी रूह भेजी और उसने इसके लिए एक खूबसूरत आदमी की शक्ल इख्तियार की। इसने कहा, मैं तुझसे रहमन की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझे छोड़ दो। जब फरिश्ता जिब्राइल ने उन्हें हज़रत ईसा के साथ हमल की इत्तला दी तो उनका जवाब अजीम तरीन और आला जवाबात में से था, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार औरत नहीं हूँ। सूरा मरियम आयत 20। मुझे याद है कि मेरी तफसीर की क्लास में मेरे उस्ताद ने इस आयत पर बहुत लंबा तबसरा किया था। सुभान अल्लाह, यहाँ न सिर्फ मरियम फरिश्ता जिब्राइल से गुफ्तगू कर रही है बल्कि बात इससे भी ज्यादा गहरी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस गुफ्तगू को अपनी किताब में दर्ज किया है जिसे हम आखिर वक्त तक किसी वजह से पढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला इस आयत में इसकी इफ़्फ़त का गवाह बन रहा है। इसके अलावा ये कहना कि हमारे ज़माने में मुझे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया किसी हद तक मुबालगा आराई होगी, लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मरियम से इत्तिफाक किया है कि उन्हें किसी मर्द ने नहीं छुआ और इस बात की तस्दीक की है कि वो पाक व पाकीज़ा है। सुभान अल्लाह, मुझे ये आयत इंतहाई आजिज़ी और हैरत अंगेज़ लगती है। वो कितनी नाकाबिल यकीन औरत थी कि अल्लाह खुद उसकी पाकीज़गी का गवाह बन गया। मरियम के जवाब में जिब्राइल ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है ये मेरे लिए आसान है। ये इसलिए है कि हम इसे इंसानियत के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बना दें। ये पहले से तयशुदा मामला है, चनांचे वो इसे हामला हुई और उसके साथ एक दूर दराज जगह चली गई। सूरा मरियम आयत 21-22। अल्लाह अज़्ज़वजल की मर्जी से मरियम हज़रत ईसा से हामला हुई और फिर भी कन्वारी रही। इसका हम मर्द और औरत के दरमियान बहुत बुनियादी ताल्लुक से आज़ाद था। इसके बावजूद वो एक दूर दराज जगह पर वापस चली गई, घर से बहुत दूर, अपने लोगों से दूर, सिर्फ इसका पैदा होने वाला बच्चा और अल्लाह की हिफाजत। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस मुश्किल वक्त में अपनी लामहदूद हिफाजत, मोहब्बत और रहमत से उनकी मदद की। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब ज़चगी शुरू की तो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया। वो अकेली खजूर के दरख्त के पास जिदोजहद कर रही थी जब उसने दर्दनाक मशक्क़त का दर्द महसूस किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वही के जरिए इसे कहा कि गम न करो। इसने इसके कदमों में एक नदी रख दी और उससे कहा कि इसे खजूर के दरख्त को हिलाना चाहिए ताकि ताज़ा पकी खजूरें खाने को मिले, और इससे कहा कि इसकी आंखों को खुश करने के लिए पानी पिए। ददनज़े ने इसे खजूर के तने तक पहुंचा दिया। वो चीख कर बोली, काश मैं इस वक्त से पहले मर जाती और कोई चीज जाए और भूल जाती। इसके नीचे से इसे आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों में एक छोटी सी नदी रखी है। खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाएं और ताज़ा पकी खजूरें अब पर गिरेंगी। खाओ पियो और अपनी आंखों को खुश करो। अगर तुम किसी को देखो तो सिर्फ इतना कहना कि मैंने रहमन से परहेज की नजर मानी है और आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगा। सूरा मरियम आयत 23-26। यहाँ एक अहम नुक्ता है जो हम ख्वातीन को नोट करना चाहिए। जब मरियम को ज़चगी हुई तो उनके पास कोई तिब्बी साजो सामान अदाई से मदद नहीं थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके लिए बेहतरीन दवाएं तजवीज़ फरमाएं, खजूर और पानी। इसकी कहानी के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें यह बताता है कि जब हम में से किसी को दर्द का सामना करना पड़ता है तो हमें खजूर खानी चाहिए और पानी पीना चाहिए ताकि मशक्क़त और पैदाइश के अमल को आसान बनाया जा सके। जदीद तिब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि खजूर और पानी दर्द को कम करता है और पट्ठों के तनाव को कंट्रोल करता है। खजूर ज़रूरी ग़िज़ाइयत फराहम करती है जबकि पानी जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोनों जिस्म को बहुत से दूसरे फ़ायदा मंद अवामिल के साथ दरकार तवानाई फराहम करते हैं। ईसा को जन्म देने के बाद मरियम अपने कीमती बच्चे को गोद में लिए अपनी बरादरी में वापस आए। मरियम को एक बच्चे के साथ अंदर आते देखकर लोग हैरान रह गए और बस्ती ने फौरन बातें और गुपशप शुरू कर दी। ताहम इसके वहां पहुंचने से पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसे किसी से बात करने से रोजा रखने को कहा। आज हम खाने पीने की चीजों से रोजा रखते हैं, लेकिन इस वक्त दूसरी कौमों में लोग बोलने से रोजा रखते थे। मरियम अल्लाह अज़्ज़वजल की जतनी फरमा बरदार थी, अपनी नजर को पूरा किया और किसी से बात नहीं की। सूरा मरियम उसके बारे में लोगों के नापसंदीदा सलूक की वजाहत करती है जब उन्होंने इसे एक बच्चे के साथ देखा।
इन्होंने इससे बहुत सी जालमाना बातें कही और ये कहकर इसे कसूरवार दिलाने की कोशिश की कि ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बदकार था और ना तेरी माँ बदकार। सूरा मरियम आयत 28। लेकिन इसने अल्लाह पर भरोसा रखकर अपने दिल को तसल्ली दी और सैयदना ईसा की तरफ इशारा किया। मरियम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में एक और अजीम मोजिज़ा इस वक्त पेश आया जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने गोद में थे और बचपन में ये कहते हुए बोले कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के नबी की हैसियत से अपना आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फ़ौरन इसकी तस्दीक कुरान की सूरा मरियम की आयत नंबर 43 में फरमाई है। वो ईसा इब्न मरियम है, वो कलिमा हक है जिसके बारे में वो झगड़ रहे हैं। आम तौर पर किसी शख्स की शनाख्त उनके वालिद के नाम से की जाती है, यानी उमर बिन अल-खिताब, उमर वलद अल-खिताब, खालिद बिन अल-वलीद, खालिद वलद अल-वलीद वगैरह। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज़रत ईसा की शनाख्त सिर्फ उनकी वालिदा के नाम ईसा इब्न मरियम से की है, जिससे एक बार फिर ये जाहिर होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बार बार इस सूरत हाल की सच्चाई की गवाही दे रहा है। लोगों के ताज्जुब में हज़रत ईसा अपनी मुबारक माँ की पाकीज़गी और पाकदामनी के गवाह बने। मरियम की कहानी मुतासिर कुन और लाजवाल है। मुझे उम्मीद है कि हम सब इसकी ज़िंदगी, इसकी कहानी और हर तरह से इसकी तरह बनने की ख्वाहिश से फ़ायदा उठा सकते हैं। बरा करम मुझे मुआफ़ कर दी क्योंकि मैं इसकी नाकाबिल यकीन कहानी के साथ इंसाफ करने के काबिल नहीं था। ताहम मैं हर एक को उनकी ज़िंदगी के बारे में किताबें और सूरा मरियम की तफसीर पढ़ने की तरगीब दूंगा।